ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଶିବରାଜ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଗରେ କାହ୍ନୁ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଶିବରାଜ। ବର୍ଷା ଆସୁଛୁ ଜଲ୍ଦି ବସ୍ ଯିବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇନି, ତ ଯାଉଛେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତାପରେ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଗ୍ରୁପ ଏବେ ବି ଫୁଲ୍ ହେଇନି। ବାବା ଭାଇଙ୍କର ଖେଳ ଅଛି, ଖେଳ ଏକା ଦେଖିବେ। ଆଉ ସିତୁ ଭାଇ ତ ଆସିନି, କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଏକା ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ଫାଇନାଲ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାର୍ସେସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ତ ସେଇପାଇଁ ଯିବା କଥା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ବେ ଏକଦମ ଓକେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଘରକୁ। କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଘରୁ ହେଇକି ଯିବା ଆଉ। ତ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଖତରନାକ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାର୍ସେସ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳ ଅଛି, ସେଇଥିଲାଗି ବାବୁ ମାମୁଁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ଶିବରାଜ ପଲ୍ଲୀ ଆଉ କାହ୍ନୁ ମାମୁଁ 3 ଜଣ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ସ୍ପିଡ ଯିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସିଧା ଚାଲ। पूरा पूरा गाँव एरिया टा एटा एपटे पूरा प्रबल का तो लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट लेगा। सामना बाटे गले सेपटे भी रास्ता अच्छी, बहुत कादो एरिया देखते पूरा गाँ गहली एरिया केमती एटा। देखुं केमती गली एटी जदि कई बापरे 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 आ बापरे माने ये जो गली अच्छी लोक हजिबे गली भितर बसले सीधा। एटा हूँ मो पुराना खेल पड़िया, ये खेलने आसती छुआटी बेले। फाइनाली कान्हू मामूँ घर पाखापाखि पहुंची गले। फाइनाली कान्हू मामूँ को घर पहुंची गले। देखुए कान्हू मामूँ को सान भाई, एटा हूँ कान्हू मामूँ को घर। ये होचन आई आई कान्हू मामूँ कहां ना आगे कान्हू मामूँ कहां को कईटी अच्छा कान्हू मामूँ को सान भाई ये दौड़िलानी। ये होचन हम शंभु मामूँ शुईचंदी एटी। आउ खाया पिया होइछि कौन खाइबा होइछि आज? ओहो आज गाड़ी माड़ी पूजा कर सारे। ओहो और किसी कहतु मेघटा उठेला मु किसी कहनी ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଙ୍କରି ଛକ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ये तो पान आनते गला आज तो भी पूजा करी अवस्था नहीं, हालत खराब। धुलियार भी सेम अवस्था, खाया पिया किसी कर ना। एवं पूरी पूरी खाई आइला, मुझे से पूरी पूरी खाई आसला खाइन किसी जूस मुस पीजु से टोटाल किसी किनी मु खाइनी। मु पूजा सरला पूरी तरकारी एमती खाई आइली तो शुई जाऊली। पुटू फोन मारी कहला ब्लॉग बनवाई जावा आम सब भाई मैंने महाल मंडा ग्रुप वाला अच्छा। आउ गाड़ी पूजा केर कटला कह କଟିଲା केमती गला गाड़ी पूजा केमती गला उपास केते स्टांड माइलु किसे कलु बहुत किछि मु किछि पूजा करिनी, मु खाली व्यवस्था जुगे देइथिले। आ बाबा आमर तो एते गाड़ी जे अवस्था खराब हो गला, गाड़ी साइड करते करते माने हालत बेहाल हो गला, हालत खराब हो गला हमर। आज दिनटा केर कटला तुमर? आज दिनटा केर कटला बढ़िया कटला माने उपास मास करछ ना करना? ना खाई के एकदम पूरा। आज किसे खाइछ? चिकन ना मटन? पूरी आउ कोन आउ कोन आउ कोन घंटो आउ खट्टा आउ ताले आज पूरा पेटे पनीर आउ ताले बस ये देह पाकेर को अछि, देह पाकेर को अछि बहुत बढ़िया ଅଛି। एकदम ओके तो हां एमती कर दे, लाइक कर दे एमती। धुलिया आज तो बिना पूजाटा केरको कटला, केरको कोन कटला? उपास होछु ना नाही? ମୁଁ ଉପାସ ना गाड़ी माड़ी भाई इनफील्ड फिल ଫାଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଛି, ତାପରେ ପୂଜା କରାଗଲା, ତାପରେ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କହିଲେ ଦିନଟା କଟିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ହେଇନି, ଦିନଟା କଟିନି। ଦିନଟା କଟିଲେ ତାପରେ କହିବି ଆଉ କେମିତି କଟିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇତେ ମୋ ଦି କାନୁନ ଆଉ ଅଜାଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଲ, ଅଜାଙ୍କ
पूरा पेटे खाई पूरा चकमाचूर पुटु भी तो पेटे खाई चकमाचूर केवल मोर टी अवस्था खराब कहीं मुझे बारंबार करी गाड़ी पूजा करी संकल्प बोलती खाଇବା ପିଇବା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି ପୁରୀ 2-3 ପଟ ଖାଇଛି ଆଉ କାନୁଆ ବି ତ ସେରକ ପୁରା ପେଟେ ଖାଇକି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି ସକାଳେ ମାନେ ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 11:30 12ଟା ଆଉ ଖାଇନି ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ସକାଳୁ ତା ଉଠିବା ଟାଇମ୍ଟା ହେଉଛି 10ଟା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଯାଇକି ତାକୁ ଉଠାଏ ଆଉ ଉଠିଲ ନା ନାହିଁ କିଛି କଲ ନାହିଁ କହ ଟିକେ ତୁମ ଘରୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ତୁ ଉଠୁ କେତେବେଳେ କୁସ୍ତି କରିତେ ଯିବୁ କି ପହଞ୍ଚେ ଏଇଠି ହେଉଛୁ ପୁରା ସଣ୍ଡା କାଟୁଲି ସଣ୍ଡା କୁକୁଡ଼ା ଆସି କିଏ ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏଠି ଏଇଠି ଏଇ କାହ୍ନୁ ମାମୁଁ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ କାହ୍ନୁ ମାମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ତ ମୁଁ ଚାଲିନି ପୁଟୁ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛି ଯିବା କାହ୍ନୁ ମାମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଗଲେ ପୁଟୁ ଚାଲିଛି ଆଗର ସରି ପଛରେ ଚାଲିଛି ପୁଟୁ ମୁଁ ତ ଆଗରେ ଚାଲିଛି ସେ ମୋ ପଛରେ ଚାଲିଛି କେଠିକି ଯିବା ହେଇ ଇନଫିଲ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଛି କେଠିକି ଯିବା କାହ୍ନୁ ମାମୁଁ କେଠିକି ଯିବା ଉଧର ଯାଏଁगे चले भाई साहब की गाड़ी चला भाई मनीष मरी जो ये गाड़ी चला देखी चलो 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 आधरे आधरे ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ଚାଲ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଯିବା ଏମାନେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମେଳା ଦେଖି ଯିବେ ବୋଲି ଚାଲ ଆଉ କିଛି କରିବା ଜଣା ପଡୁଛି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଦେଖିପାରୁଛି କିସ କହୁଛୁ ରହିବା ନା ରହିବାନି ଭଲ ଏଠୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ପଳେଇଲେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇଲୁ ରିଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଠିକି ଆସିବା ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହୁଏ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ମେଳାଟା କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଚାଲ ଢିଚି 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 ଭାଇ बोल तो भाई बोल तो तो सी मो बुलेटा चलाऊँ सी एक्चुअली गाड़ी चला जाने जदि जानी खाली गाड़ी चलाटा जानी बंद करा जाने से तार अटकी पारनु 1 किलोमीटर है भाई गाड़ीटा अटकी पारनु मत से एक्चुअली सत कथा हूँ वीडियो बनवाई से एक्चुअली गाड़ीटा नहीं वीडियो बनवाई आम चप्पा देखिकी पचरे रहीगलु सी गाड़ी बंद करा शिखिनी से तार अटकी पारुनी कि स्पीड चल पारुनी किसी जानी पारुनी खाली माड़ी चली कौन कन भाई कौन कन नहीं नहीं खाली तो कन ओ जो चिंकी ये जो पिंकी फाइनाली वीडियो बना सरीगला एबे घर को पलि जा संध्या भी गलान ना बहुत दूर को पलि